Ena vola ni Aisea na kena wase 5:10 ena tikina indua toka kina indua na i tukutuku talei ko dei sa bauta na nito i tukutuku ia ko dei sa takila i wekoya na linga i Jehova ni sayandra ni bula bina tale mai na lubi ni kalau ko ni sa tiko rao ka sema rao tal tiko mai na dua tale na mataka bou dua tale na mataka talei e viva rao tai tale kina na nontan bula na turanga o ngustal tiko ni kalau ngustil ni First Light Gospel Ministry meu vangayandra mo vang bula tale ni veke mani ena matanga ni kua na da talei ni nonta turanga kena nonta i vang bula na ngone turanga o Jisu Karisto. Ani bersanga ni toso na nonda vingaravi ena matanga ndi indai o sa sureti kenda ena vonuan duindui da banga en den dui varong tiu maikina ena matanga ni kua de kabinaka me lolonga na ulunda na parava na kalo ena duasar na masu manda. Tamai ke mai misaka mai loma langi na kalau levu na kalau ndolo loma. Na kalau endono monuro kobi na kalau talanga kili monundo kai belate ni o kemni ndondo anga na kalau kakuni saban dina tagi kemni saoti ena daga ni bembuli ena daga ni mami pangambulai na kau tamata ena delana mai kalivari ena daga ni mami sotabi karoni ka marro i boli tuna ni mami bula ke ni mami dui mata bo vale ena vingau na saoti ena mbongi me dhoba tali tiku mai en dua tale na mataka vo indai. O ke mani talanga nusile tiku be ke mami na inui ni sanga ni dhaba ni mbula na vura ke mami mbula tiu kina ena ngau na indai. Dona ngau na e kana nomuni bosa ni vura ke mami mbula tiu kina ena oti. Yani mami kalau kuni na mai kauti ke mami kina dona vura e sanga kina tangin oda na rawa sanga kina nui ngawa sanga talanga kina na bibasa kita sanga kina nam towi mate kina mate mebaka e abalati vura tu ena ngau na sanga indai ena matanga ni kuwa ke mami lau tala mai be ke mani kabatu sai ke mami tamata mbale ka ke mami tamata i pala tanto punga na ngau na ka ke mami do vana numa ka ke mami do vuta ena ka ke mami do vana dora nusang sanga ni do baro rota kina na kalau ena matanga ni ko ki memsa musunda tiko kina ni mami dui mata bu vale ena watu tusa ni alo vinanga na kalau ni bosochi ke mami ni ba sabata ke mami ena nomunindra na nomuni bosa boro tale me ki mami na bio se kina ena matanga ni ko ki memsa kirea na biluta ki ni lomuni ne lo tambu nangasi ni bulin dondonga ni nomuni bosa o ko dondonga rani mai timberi ke mami ka babuli di ke mami ena kandina kina kandondono etiko na nomoni bosa. Vinaka baka lebu saraturanga na nomoni loloma. Vinaka lebu kalibari. Vinaka lebu urna libemuni ya sandambi ka warong tali tiko mai. Yana dua tali na mataka boga indai. Vinaka lebu na nomoni sarongata ne mami masu. Jisu na isoro ne mami wambula. Ameni Jisu. Nanonda iulutanga na mataka indai katoko bango na kiana rorongo. The substitution. Na vei vakasosomi take substitution. Nanonda lesoni sakirei derauni kuni lakomanda mai bate ke yau ena nomoni volotambo yuli mandangana tikini volotambo ngo nanonda lesoni ena boli kalatia na kanawase dua ena tikina va kana tikina ngo who gave himself for our sins. Au kwa sasulia na nonambula and a buku ni nonda i valavalada that he might deliver us from this present evil world. Me mai sereki kenda and a burubura bale burubura valavalada according to the will of God and our Father. Me bakana lomei koya nakalo natamanda. Wikimuni na vewekani lomani ena mataka talendei dai o binakanta merani ndarai na nonda ulutanga
ena non talako baka leka wale nga kina vole ni Isaiah na kena wase 53. Namuni vola tambu kereng deran kuni lagu manda mai bata keyau. Ena vole Isaiah na kena wase 53. Sando bunga na ngauna na biokani lomani enda sa rawan ni taura rawan tiko ni nona mante na ngoni turang au Jisu Karisto o kwa enda vakambulai kina o kenda na tamatay pala da. Ia endo na tikina kasenso itsartiko nindandau u kawai kina me baka matanta taki vei kenda sei kwa na ivala ni nona lako mai ko Jisu meme mate enandelana mai kalibari. Endua tani bida na leso ni toka ke matai nono mai mante na ngoni turanga o Jisu Karisto ena buku ni nonde vala da me baka vare taka toka weekenda sei kwa na nonde leso ni ena mataga ndende na kalatiana kama se endua na tikina sagai ba. Ia na tikina bimbi kangandraba na kalo mendorutu mikata ketale na mataga nikua sei kwa who gave himself na ivala ni nona solia na nona mbula na ngoni turang o Jisu Karisto. Dotale na kena vosa na kena vangandia wa peretania sei kwa na nona relegate taki ko Jisu. Na nona baka lailai taki ko Jisu. Na nona baka lolo viranta taki ko Jisu. Merani fitin vagabinaka ena requirement ni nonda vakambulai na kawatamata. Ya indu na tikina mbimbi. Bete okatale ena matani kuwa. Savunga na nonda daureida na sign ni nona mante na ngoni turanga o Jisu Karisto sei kwa na kauvelatai. Kanda sabang bauta rautiko ni kauvelatai waya. Enda vakambulai kina na kawatamata. Ia na nona mai kauvelatai, na nona mai mate, ena kauvelatai, me kenda iso somi, na biokani lomani, na ngone turanga o Jisu me taura na nonda mate, kasulebe kenda na nona mbula tau mundo. Ongo endo na dhawi kanla wa levu. Membiuta na nona itutu tambo, lubata tuyani na nona isulu bagatui, gai tokarko koya na isulu siane suai nindau venga rabi, gai kendi kerua na nona baka lailai teki koya mendau ni vei garabi. Dona ngau na laka sa oti intaronga de tiko na kiana senga ni rao ni vei sa utaki rao na Prime Minister mai Samoa. Sandrendre me baka lutuki koya sombo mai, ni sambalabu na nona taura tu mai na itutu oya. Yene biyo kani lomani, wana ngone turanga ko Jisu Karisto, esenga nindua na kalebu boa. Na nona baka lailai teki koe sombo, me mayado, me tamata andau vingarabi, me mayado, me tokaroko koe naisuai, ni tamata andau vingarabi. Dalam mana mai kina vola Isaiah na kena wase 53 evan deuda toka kino ko indo na tuku mbimbi kaka tuku kina rona taro toka na tikina indoa rona tarongo o ko oloni kina na vola ni Isaiah wase 53 todoko kardo baka toka urna do kiliban na ibola tambo na pretext ni Isaiah 53 na pretext na tikina indua toka kina ruana baka sa mbimbi kataronga tiko kina kokoya ko dei sa vakambauta na nito itukutuko nimberni sulia sombo ko na itukutuko sa bakareitaga tiko kokoya ni na yado indona baka titingalebu ena bugu ni tukutuko o ko ena sulia ena buna ka tikino kwa kodei na vakambauta bata ene keni kerua ni taro e toka ika ie kodei ie na vakataki leibei dei na linga i choba
Orona rungo rawasea sei koe na rua na venga rabi ni ngone turanga ko Chisu Karisto. Me matai, sei koe na universal aspect ni nona bagambulai na ngone turanga ko Chisu Karisto e anai karuni taro. O dena bagataki laibe koe na linga i choba. Na beo kanilo mani o bura taudonko. E na bagareita ki be koea sei koea na linga i choba kakana wali madiu e na karwa si rusanga bulkava na tikine tin kava. E na bona utagi mandai bura taudonko na itugu binaka ve ira keda ngana tamanta me vagandina e na ngai yado imuri na vaka ta oti. Ena karuni taro ka taroi toka ena vagareita ki veidei na linga choba. E universal. O koingo e one way. Yena bio kani lomani na kene karua sei koea na taro ya ia ko dei ena vagambauta na itugu ya that universal message. O dei ena vagambauta. Kambasi ka maikina na bio kani lomani na karua ni aspect ni nona venga raive ko Chisu kadur kanta tarati umena mada saochi na nona dada ko Chisu ena longi tambusara mailo malang mataka and dan badi bangan deu datale the new covenant and the high priest mada saochi and tarana leso ni membelenta na priest madango and san maitara membelenta na high priest yene bio kanilo maneronga na karuani no na daga ko Chisu Karisto na longi tambu sara mai loma langi na nona vinga rabia e senga ni universal na nona vinga rabia e individual enga rabira walenga kuira sa vakambauta na matanitaro o de sa vakambauta uira nga era sa vakambauta sei kwa na earthly ministry na Chisu se na nona whakatakilei kua Chisu i bura taudonko. Aya na nona mai mate me mai whakambulei ki anda na kautamata. O koe whakambauta waya e nangai rawa ni tiko na nona share of cakes e na longi tambusara mai lomalai. Kia waka endu e senga ni whakambauta na earthly ministry na Chisu rongoda. Ena senga nianga bua na daga nei Chisu ena longi tambusara mai lomalangi. Enda nangali tarawa binanga ne leso ni oya ena mataka ni mataka. Ironga da mauli ka somme baka ndeuda sombo o Aisea na kam membalenta na itukutuku kena kene karua o dei e baka takile bikoya na linga loloma. Dareda manda na linga loloma ni kalau ena mataka ni koa. Tigene rua. Ni sa tumbu dhaki kokoe me wakana dhoke e matana. Ka wakana wake ni kau me nangele mamada. Nano mbula dhaki na ngone turanga ko Chisu Karisto. E sangani mbula e nanduna vanua rawa. E katiguna tikenongo oko e wakana wake ni kau e na vanua mamada. Yana vanua me mbula kina. Me mbula voli wakatamata. Biutu yani na vanua langi. Biutu yani na vanua senga kina na vala da mai loma langi. Gai lagu sumbu mai ki vura. Me mai mbula e nandua na vanua I vala da. Kakatiuku kina na leso ni engele mamada. E wakana waki ni kau e ngele ni mada. Belete ni senga mbau kina indoa meada binaka. E na vura e mai mbula kina. Abinaka sangai kauta mai kokoya. Me mai towele me baka watu kanataki e bora. E kaso muna tiki nongo au tale taka sa senga ni binaka na matana kaka sa senga ni vato kai binaka na engona. Ruana kena ireirai sulie toka ike o koya. E ana kenda ireirai na tamata mbale na tamata I bola bola. Mana ulika na bola ni Paula lebu na bono e bang madala taka kinoko Paula ya. Se kwa na nona mai tokaro kwa na yango mbale na yango I bola na yango mu bate ke na ngongo sambito tu yani ko koya se kwa na ka baka na likeness kwa ndondono mendaru baga isulkina ndorundon mendarumbula kina ko kendaru
sayali ingwa sa lako mai ko kwa me tokara sei kwa na yango na mbula mbale bekanda tamusagani kwa enonda na tamata esingani tanga rawa na nonda baka ulika toka na nonda baka bulida na biokani lomani na kai me da kabo chiso baka nonda downi be baka sosomitaki bete kato na lesoni the substitution na nona mai be baka sosomitaki na ngone turanga ko chiso Kristo yana nona mai taura na nonda mate kasulebe ikanda na nona bula tamonte na nona likeness ike sa mai toru ko koya endona bula kaseng ni tiko e na tuba nikalo e na ngaune ni bembuli endona bula e senga ni likeness of God endona bula na biokandi lumani kama itokara o chisu me lako duru masaranga o chisu na nonda bula de kai kana tikinungo e senga nibinaka na matana e senga nindona beauty and the ray of wa iyo endina ya na kende rei na tamatambale na kende rei na tamata iwala da e mai vosota na ngoni turango chisu Kristo rongoda me rawa kina ninda vagambulai na kao tamata ya na requirements of the law ya na kai voto kai tiko na demands of the law e sengni rau ni lako ngamai ko chisu e na nona itutu bakalo me mai mate bete sengni rau ni mate na kalo e sengra ni mate na likeness of God blate ni mbula kata mundo o koe me mai taura se kwa na likeness of man mengai rau kina ni mate na likeness of a fallen man ya sanga me rau kina ni mai mate na ngone turanga o chisu Kristo mengai nonda iso some senga ni karara na kame da kava na ngone turanga o chisu Kristo kau kaitiko veikenda senga ni rau ni da kavoya ngona ka e raunga ni da kava na kalo me vaga lai ta ki koya me tamata ndau venga ravi me mai tokara na likeness of man ka mule da tuani na likeness of God ne bio kanilo mani senga ni rau na kame da kava o chiso keni karua ngona condition merani sotava kino kwa na demands of the law na dama na demands of the law na sauni vala da na mate tawa mundo ana sauni vala ana demands of the ana kai demand tanga na ibuna oya ninda tamata I vala da and nonda e sauni tamata I vala da na rusa na mate tawa mundo yene vio kanilo mani mai tokargo chiso se kwa na likeness of fallen man mengai rawa ni mate kina mengai rawa me mai nonda iso some me mai rawa ni ngaraba kina na daga ni vei vaka susomitaki kwa tukun toga na nonda lesoni yana matagande indai the substitution irumanda mawili kasombo sambedi koya kambiuta ko ira na tamata endaura rawa na lomana kasandau kila kara rawa kasaba kaendua enda sa tambona kana matana mabi koya sambedi kanda senga ni ndokai koya yana kene rai enda senga ni ndokai koya enda senga ni marau taigi kwa senda tale taigi kwa o sarote me katoka na matai ni taro o dei ena vagambauta na nito itukutuko elevre senga ni rau ni soliendina na yalo ke chiso balanta na bio kanilo mane enonondra kawai ni o chiso en dona turanga rai vinaka mana kakane volotambo e senga ni vakankina e da senga ni kawai te komandanga na kena rai na yango da kana tikingo sa senga ni vato kai vinaka na yangona senga ni mbuli da ki vinaka me vakana kende mbuli
Enda mbuli kina mana linga ni kalau mana ibagateke bo. Na kena mbuli sama ibakana linga ni na yango ni tamata mbale. Na yango ni tamata lutu levi mai mana linga ni kalau. Senga ni rei binaka sekwa na rei ni angona. O nabio kani lumani yana kalebu medakava ena nondambula nangone turanga o Jesu Kristo. Kanda mai taranto kana matanga ni kuwa na bunu ele ki dhava kina sekwa na lako bakan dau vingarabi nangone turanga o Jesu Kristo ena delana mai kalivari. E kasi viti e baka lolo virantanki era kaseti koe na tamata. Era baka lolo virata ki koe na tamata. Era viwali ki koe na tamata. E bosota na ngoni turanga ko Jesu Kristo membaleti iko vatake yao. Ya indo na kalebu, ya na loloma, ya na grace ni kalong. Lebeo kanilo mane. Reda manda na yalo ngoe na matangan ni kuwa. Mendo lili toka vaga mata vale enante lana mai kalibari ni sa tau be kemendo na death penalty. Gai tako se ani ko Jesu. Kala ki kerego Jesu. Isa se rekirito na mata vale ungori. Au sa lako aningo mo sosomi taki irito mo substitute taka na non reto mate tau mundo. Lebio kanyo mani. Yana tuku rongo binaka. Yana good news. Kinandona matabu vale. Merani reto vakila. Nyorto sereki mai mana mate tau mundo. Kapag sumite reto yani nangone turanga ko Jesu Kristo. O de edata mengaraba na kalo. O de edata mengarabi Jesu. Inda reida na yalo ya. Ena matanga ni kuwa na bio kanilo mani. Rai ena vaka sama ni nomo mata vale. Gona vanua na bio kanilo mani katorongo tong na leso ni ena vaka takilai veve na lingana. Ena vaka takilai bura tau dhoko na linga loloma. Kamay bakoti ena delana mai kalibari. Sa rei da manda na engona, na ituba kini engona, nilingana, ni mai bosoto ko koya, me baka lelei te ko koya, mengai rao kina ni mate. Hanga lau bako tale, waro lanki, kasi biti tale. Ona bio kanil mani, na loloma ni kalong. Yana bio kanil mani, na kakati uwikanda ni bolo tambo. Ni sa loloma wala nga ni kalong. Enta sa wakambula kina. Uli ko lang abikante vida na pangamadala toka na non lisoni. With a statement na toka kina. Salvation comes only through the blood of Christ. Nabi pangambulay na biyo kanyo lumani elakon dundo nga may menanratale ni ngoni turanga o Jesu Kristo. O kaya may suli kaya may bagandabei na nonandra enandelana may kalibari. Tukutukulebo. Sing kala len ne bio kanyo lumani. Sing wala nga may bagandabei nanra may mate ena mate ndondono mindaru mate kina o kindaru mate kina nindaru mata bubale. Sa may mate kina ngoni turango Jesu Kristo. O ya uvetalia na bio kanyo lumani. Ya uvetalia kia boka o mauma kitapo kia na vei mataka untin rani moli na bio kanyo lumani. A rauti au vaga vinaka na kaya dhakaba vei au kina nongo mata bubale na ngoni turango Jesu Kristo. Ya nakaenda solimbula kina. Ya nakaenda yalon dina kina. Na nona solimbula, na nona yalon dina, na ngoni turango Jesu Kristo. Me mate na vukumu kena vukungo, enandelana may kalibari. O de embesi ninkaraba na kalo, na ngoni turango Jesu Kristo. O de embesi ninkaraba na kalo, lebio kanyolumani nintaraida, na ituku membeleti koe, membeleta na ngoni turango Jesu Kristo. Katoka na nonda leso ni na matatale intenda rongo maulika,
Jesus Christ died as the sacrifice for the sins of the world. E senga ni voto lutu kina indona tamata. E ana buna ne beo kanilo mani. And the dovana numi tuka kina and a universality. Ni nona lako mai go chisu as our substitute. E lako mai ne bukui vura tau dhonko. E lako mai ne beo kanilo mani e na bukui vura tau dhonko e na bukunda na tamata I vala dha. Kwa singi lelo koba mai ndoa kabinaka. O koe lako mai na tamata I vala dha. Uiri na marama ni randau lanko, men randau lako wata ke ira, kina voli ane be stoa. Si mera voli solo. Sa ndoa daga lebu, nano andando wawa. E randau le ibanding niya ba, waka raida baka binaka, na kena I dhula, na kena roka. Ke baka lako wata kena marama na witimu, iban ni mera lai voli. Se ndo to na tikini nondando, buturi sekwana nondando warakira ena kana ding kebi babinaka me voli a medabinaka yena kalong ramadana bio kanilo mani sengani buturi ni lago mai me voli a medada koiko batake yao ana bune bana numi kanda tiukina nei bolo tambo ena mataini bolo pita na tikina indua wase indua mana tikene tin kawalu me dava na tikene tin kadiwa kana tikene ngo knowing that you are not bought or redeemed with corruptible things do wasangani voli ena kae dhanda wale ena siliva sena kaula ena nrata lenga ningone turanga o Jesu Kristo na nomu voli na bio kanilo mani o semberna mandangani sudu o sembera mandangani mbuli mene bagatikibu sa dhakarawa na vei talanoa membeleta na nomo voli niko tamata I vala dha endo voli atamata I vala dha senga mbawa tamata I vura e buletu ameda bakapia ameda bakasisila I vala dha na numa ni define tagi voi volatambo na I vala dha o koe na ka bakasisila o koe mbeno ana bune kakina vikanda ni volotambu ni tu miki kenda nakalo mana sova nimbeno ana bunu enda tomi meikina o kenda ana bunu enda le voli meikina enda tabul mena stoa enda le voli mena sova nimbeno ne vio kanilo mani yanan bunua embiti kenda rukina na nendoru bagatara na vala dha ana bunu le voli meikina o iko bata ke yao daru tamata I vala dha endo naka endo unrenre me dhuru ena nonda baga nana nuna tamata ninda tamata I vala dha da ka pia da ka baga sisila ena mate ni kalau na veo kani lumani mengai taura na dhabi kalau na ngani turango Jesu Kristo me lubato tuia ni na nona isulu baga tui me lo malangi daramaka na nona suai en darama yuko Jesu asuai en dakila asuai avovo ni sulu do karma u Jesu me lako somu mai me mai tokara na yango vaka tamata katiu ne bolo tambe seng ni vato kai vinaka seng ni rei vinaka ko Jesu yana kende rei na tamata mbale e nona na tovolea me viso ta kina kemu rei kina kengu rei mendoru lesu tale kina likeness of God kwendo rambuli kina mane vakativo kondoro vaga Elia en buku ni vala dha ya nakame the kava o Jesu e mai tora the likeness of a fallen man me ravi kanda menda lesu tale na kautamata to the likeness of God e vio kanilo mani na matakatale indai o dei e seng ni binakata mengarama na kalungo kaba induna ngau na binaka na vio kanilo mani menda solia na nondambula vaga oti wana kalau kada kaba na kai binakata na kalau menda vaga dora na vio kanilo mani ngona kena ngauna sa suliko tu vura na ngauna indai na vio atakile kila ni veka e sa bosa oti tu kina na ibolo tambo
na mateda bunga na tabuki ni banua na ivalu na beba dalai na veo kanilo mane ya era kaloko ni ngau na tiko vikanda ni ochiso sa bola ke ni lestale mai me kauti ira o ira nga era bagambota na nonra toi tuku na letolo bakalo na tamana na lubena kena yalo tam kakati kini vikanda na tuku ena matane kodei sa bagambota na neito I tuku o deroto na letolo ya kalau na tamana kalau na lubena watake na kalau na yalo tambu ena tolo na kaloko se ona tarambe kana matanga ni singa tambo indo na ulutanga vebo sakita ki paka lebu tiko na ngau na indai se kwa na trinity kalau na tamana na kalau na lubena watake na kalau na yalo tambu au ngai tobole mona taura na mataka ni singa tambu mataka ni sabbath waya se kwa na ulutanga waya merani clarify taki kina boga vinaka ni lebu na implication ni trinity yen dotani na implication ni trinity ni ka evambauti ena lotu ni kabitu ni leso waka romai endui mana trinity ni ka evambauta ta leso na vio kanilo mani vaka samatito monuita ni kona segni dalata na matanga ni singwaya yoroto kai toka na matanga dendai kodei ena vagambauta na neito I tukutuko vio kanilo mani ena matanga ni kwa enda sa vama suti da reida na kende tubaki ninda tumiki memena sobo ni mbeno kalago mago chiso meme tumiki kenda kina meme taura na mate ndo donu mendaru taura kendaru batake nindaru mate bumbale kasulebe kendaro koya se koya na nona bula tamondo na soli batanga ya sulebe kendaro na ngaune ni bembole the likeness of God na mbula etawa mundo yana kamesili yana sabonga beiko batike yao yana matanga niko memotinikina na nonda lesoni menda dingoma ena vagambota na ngone turanga o Chisu Kristo ninda raida na kalewe me da kaba bekenda nda dingomi koya nda o shiti koya enda ngarabi koya ni o koya na nonda vagambula duonduanga sangni ruona nonda vagambula duonduanga na ngone turanga o Chisu Kristo gangarau ne bio kanilo mani blet ndo bi badalai na teboro ena roniado me viso tanga na teboro se kana nomi dingomi Chisu koi ko vagambula ikena senga na nonda dingomi Chisu e senga ni nonda vagambula. Faith is not our savior. Faith earns nothing, the faith sindo na karawanta na vagambauta rongada ngona kene indabon no vagambula tambo and the vagambauta ninda sa vagambula yoti and the daga ni veva susomita ke me the kavo Chisu and the lana mai kalvari and dui kina non vagandeo na teboro na ngone ndendai o vagambauta meu gai vagambula kina ya anda sa rundown takakina na veva vagambulai na veva susomita ki sa me the kavo Chisu and the lana mai kalvari ke ba okatiko o vagambauta meu gai vagambula kina senga dono mo vagambauta ninda sa vagambula yoti and the daga ni veva susomita ki e the kavo Chisu Kristo and the lana mai kalibari yana kai motivate taki kenda yana reason ni nonda ngarabi koya na reason ni nonda dingomi koya en vagambauta bleta na nonda reida na kalebu me the kavo koya en bukunda en the lana mai kalibari onita ni na vagalonga taki kenda na turanga en bu nondi tukutuko en the bulsa chukina en mataga ndinda ndolanga na nonda masu tamai ke mamisa mai lo malangi vinaga baga lebu sara turanga na nomoni vosa rau talebe ke mami en mataga ndendai endo toka na sign kai mata ni sign na sign number 2 ni baga tawo ti ni ngauna na vei baga dalai endo toka na daga ni vei baga dalai lebu na ngauna ndendai na ni mami kalo se koya na kana baga ndeo takidala na daga nusa mai da kava na bukui ke mami ena dalana mai kalibare vinaga baga lebu na nomini vorsa baga don talebe ke mami na matanga ndai
mi kima mi kaku ni bagambauta ni bagabande o ni tevoro kima mi bagambauta me kima mi ngai bagambulai kina me kima mi bagambauta ni kima mi sa bagambulai oti ena daga di biva susomita ki ne mangaraba de buki kima mi ena runa undolu nemba ki sa ochi binaka boga libu saratura na nomni yalo tambo binabole bu kalibare binabole bu nolu be muni erandambe ka warong tiumai ena matanga inde dai binabole bu saratura am saronga da neme masu tiso nei soro ene mami bambula emeni tiso Obombo te ninda boga bini binanga takatal na kalau ena matanga ni kua PTL praise the Lord ena nona loloma karawa ni mai vosa tale kina vekenda me mai varaita ka vekenda na nona loloma ka mai varaita kina kena varaita ki rindundua the ultimate climax revelations of God's love. Christ died for us or Christ as substitute. No sababu ni minangata kina lubi ni kalau kuni warorong ti kumai ena taunda ku ni nonda buno lomani ngobiti Vekamani nandaw ni warorong ti kumai Amerika, England, Australia, New Zealand kan ve anu taleso. O sa ngustal ti ni kalau, ngustal ti ni First Light Gospel Ministry kirna kan nandaw wingarabi. Me basukai ti ko vekamani na vaka vina kalebo. Vina kana nomni vaka iotaka me vosa ti ko vekamani na kalau, kame vosa tali vekamani na kalau, ena mataka inde dai. No bawini minangatake o kemani na nonda no warong ti kumai en na nonda buno lomani ngobiti kemani nanda usema online ti kumai na taliboni ondo bawini minangatake kemani blatin ti saka di dibo ti ngo ne katolo ni ambaki ni nonda VOC ti ko na ve mataka en na taliboni na conference call binaka bagalebu na nomu yalondina ti ko mo soleti ko nalomamu me babuli diko se me vosa chiko viko na kalau yene veo kani lomani me adoba na matanga di matangka ni mode ni vagadengo ni kalau ngata saka chiko